Hello guys, so what's up? This is me, Adi Fazani, and on today's video I will do an interpreting, and this is my third time on interpreting. So without any further ado, let's get started into the video. In 1990, the Italian government enlisted top engineers to stabilize Pisa's famous Leaning Tower. There had been many attempts to right the tower during its 800-year history, but this team's computer models revealed the urgency of their situation. They projected the tower would topple if it reached an angle of 5.44 degrees, and it was currently leaning at 5.5. No one knew how the tower was still standing, but the crisis was clear. They had to solve a problem that stumped centuries of engineers, and they needed to do it fast. To understand their situation, it's helpful to understand why the tower tilted in the first place. In the 12th century, the wealthy maritime republic of Pisa set about turning its cathedral square into a magnificent landmark. Workers embellished and enlarged the existing church and added a massive domed baptistry to the plaza. In 1173, construction began on a freestanding campanile, or bell tower. The engineers and architects of the time were masters of their craft, but for all their engineering knowledge, they knew far less about the ground they stood on. Pisa's name comes from a Greek word for marshy land, which perfectly describes the clay, mud, and wet sand below the city's surface. Ancient Romans counteracted similar conditions with massive stone pillars called piles, which rest on Earth's stable bedrock. However, the tower's architects believed a 3-meter foundation would suffice for their relatively short structure. Unfortunately for them, less than 5 years later, the tower's southern side was already underground. Such a shifting foundation would normally have been a fatal flaw. If workers added more weight, the pressure from upper stories would sink the structure and fatally increase the lean. But construction halted at the 4th story for nearly a century as Pisa descended into prolonged warfare. This long pause allowed the soil to settle, and when construction began again in 1272, the foundation was on slightly more stable footing. Under the direction of architect Giovanni di Simone, workers compensated for the tower's minor tilt by making the next few floors taller on the southern side. But the weight of the extra masonry made that side sink even deeper. By the time they completed the 7th floor and bell chamber, the angle of the tilt was 1.6 degrees. For centuries, engineers tried numerous strategies to address the lean. In 1838, they dug a walkway around the base to examine the sunken foundation, but removing the supporting sand only worsened the tilt. In 1935, the Italian Corps of Engineers injected mortar to strengthen the base. However, the mortar wasn't evenly distributed throughout the foundation, resulting in another sudden drop. All these failed attempts, along with the ever-sinking foundation, moved the tower closer to its tipping point. And without definitive knowledge of the soil composition, engineers couldn't pinpoint the tower's fatal angle or devise a way to stop its fall. In the years following World War II, researchers developed tests to identify those missing variables, and in the 1970s, engineers calculated the curved tower's center of gravity. With this data and new computing technology, engineers could model how stiff the soil was, the tower's trajectory, and the exact amount of excavation needed for the tower to remain standing. In 1992, the team drilled diagonal tunnels to remove 38 cubic meters of soil from under the tower's north end. Then, they temporarily counterbalanced the structure with 600 tons of lead ingots before anchoring the base with steel cables. More than 6 centuries after its construction, the tower was finally straightened to a tilt of about 4 degrees. No one wanted the tower to fall, but they also didn't want to lose the landmark's most famous feature. Today, the tower stands at 55 or 56 meters tall, and it should remain stable for at least 300 years as a monument to the beauty of imperfection. Interested in architecture and design?
take a closer look at the science behind the world's tallest buildings, or learn from one of nature's greatest architects, bees. They might just convince you that hexagons are the perfect shape. So after I finished the note taking, now it's time for me to translate it or interpret it into bahasa. Pada tahun 1990, pemerintah Italia merekrut tim-tim insinyur terbaiknya untuk menstabilkan menara Pisa ini. Banyak percobaan dilakukan selama 800 tahun untuk menstabilkan menara Pisa yang miring tersebut. Mereka memperhitungkan bahwa menara Pisa akan runtuh pada saat mencapai kemiringan 5,44 derajat, namun pada saat itu telah mencapai 5,50 derajat. Dan mereka sendiri bingung dan tidak tahu mengapa menara ini masih berdiri. Mereka harus menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi masalah insinyur-insinyur selama berabad-abad. Sebelumnya mereka harus tahu mengapa menara ini bisa miring agar mempermudah saat penyelesaiannya nanti. Abad ke-12, Republik Maritim Pisa yang kaya mengubah alun-alun katedral mereka menjadi sebuah monumen. Gereja diperluas dan ditambahkan kubah pembaptisan yang besar. Tahun 1173, dibangun campanile atau menara lonceng yang nantinya akan menjadi menara Pisa. Meski insinyur yang digunakan adalah insinyur-insinyur yang handal dalam bidang teknik, namun mereka memiliki sedikit pengetahuan akan kondisi tanah yang akan nantinya dijadikan sebagai lokasi pembangunan menara Pisa. Kata Pisa tersendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tanah berawa atau marshy land, yang dalam artinya juga bisa disebut sebagai tanah liat, lumpur, atau tanah yang berpasir, sehingga ini adalah tanah yang tidak stabil kondisinya. Orang Romawi pada saat itu mengakalinya dengan membangun pilar-pilar yang besar di bawah tanah dan menumpuk pada batuan-batuan bumi yang stabil sehingga menghasilkan bangunan-bangunan yang kokoh dan stabil. Namun arsitek menara Pisa pada saat itu memikirkan bahwa 3 meter saja telah cukup untuk sebagai fondasi. Namun perkiraan mereka salah, karena kurang dari 5 tahun kemudian, sisi sebelah utara menara tersebut sudah berada di bawah tanah. Pergeseran fondasi ini bisa sangatlah fatal. Jika beban ditambah, akan mengakibatkan sisi tersebut tenggelam dan menjadi menara Pisa semakin miring. Namun pembangunan ini berhenti sampai lantai 4 karena pada saat itu terjadi perang yang panjang. Nah, jeda panjang ini memungkinkan tanah untuk mengendap, dan ketika pembangunan dimulai kembali pada tahun 1272, fondasi berada di pijakan yang sedikit lebih stabil. Di bawah arahan arsitek Giovanni di Simon, mengimbangi menara dengan membuat lantai berikutnya lebih tinggi di sisi selatan, tapi justru hal ini membuat sisi ini tenggelam menjadi lebih dalam. Saat menyelesaikan lantai 7 dan ruang lonceng, sudut kemiringan menjadi 1,6 derajat. Selama berabad-abad dicoba banyak cara untuk mengatasi kemiringan dari menara Pisa ini. Pada tahun 1838, digalilah jalan mengitari landasan menara untuk memeriksa fondasi-fondasi yang tenggelam. Tapi ini menghilangkan pasir-pasir di sekitar yang sebagai penyangga menara tersebut sehingga membuatnya semakin miring. Pada tahun 1935, Korps Insinyur Italia menyuntikkan plester untuk memperkuat dasar-dasar dari menara Pisa tersebut. Namun karena penyuntikannya ini tidak rata, ini mengakibatkan penurunan menara Pisa secara tiba-tiba. Semua upaya gagal menyebabkan menara Pisa semakin dekat dengan titik runtuhnya. Para insinyur ini tidak bisa menceritakan dan menentukan sudut fatal atau menghentikannya. Pada tahun 1970, penyihir menghitung pusat gravitasi menara. Nah, karena ini diketahuilah cara agar menara tersebut tetap berdiri. Pada tahun 1992, tim mengebor terowongan diagonal untuk menyedot 38 meter kubik tanah dari bagian bawah ujung utara menara. Ditahan dengan 600 ton timbal batangan, lalu ditarik dengan kabel baja. Lalu hal ini berhasil hingga saat ini menara Pisa sampai saat ini berdiri sekitar 55 sampai 56 meter tingginya dan akan bertahan 300 tahun. Mereka tidak ingin menghilangkan kemiringan dari menara Pisa karena ini adalah suatu hal yang menarik dan mereka juga tidak ingin menara ini runtuh. Jadi karena itulah menara ini disebut beauty of imperfection atau keindahan yang tidak sempurna. Well, okay, so that's all for today's video, and if you like this video, please like and subscribe to my channel and comment down below.
So, thank you for watching. See you next time. Bye.